Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, the material I will tell about you is phrasal verb. That's one. I will introduce myself. My name is Hikmatul Haulia. You can call me Hikmah. And my number student is 63010170182. The first phrasal verb I will include in this video is introduction, pattern intenses, and the most common phrasal verb. That word, phrasal verb. Phrasal verbs are mainly used in spoken English and informal text. Phrasal verb consists of a verb plus a participle. There are preposition and adverbs, and the participle can change the meaning of the verb completely. Kata kerja phrasal terutama digunakan dalam teks-teks bahasa Inggris lisan dan informal. Kata kerja phrasal terdiri dari kata kerja ditambah partikel, dan partikel tersebut itu berupa preposition dan kata keterangan yang mengubah arti kata kerja sebelumnya. Nah, maksudnya adalah phrasal verb itu adalah sebuah verb kata kerja ditambah dengan preposition atau kata kerja lagi. Jadi terdapat dari dua kata, dan verb ditambah preposition atau adverbs. Lalu pattern in tense. Phrasal verb as a verb in sentence. It follows the rules of verb in each tense. For example, can be used on present simple, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect, and etc. Pola dalam kalimat yang digunakan dalam phrasal verb itu bertindak sebagai kata kerja dalam kalimat, mengikuti aturan dari kata kerja di setiap susunan dari rumusan kalimat tersebut. Contohnya dapat digunakan pada present simple dan sebagainya. Lalu and then there are the types of phrasal verb. This one, that's separable transitive phrasal verbs. Some phrasal verb can be separated when we use them with object. This means that we have a choice. We can put the object between in the verb and the preposition, or we can put the object at the end, just like we do for the inseparable phrasal verb. Dan jenis kata yang pertama adalah dipisahkan dalam transitif phrasal verb. Beberapa kata kerja phrasal verb dapat dipisahkan ketika kita menggunakannya dengan objek. Ini artinya kita punya pilihan dapat meletakkan setelah atau sebelum dari kata preposisi. Nah, jadi jenis yang pertama separable transitive phrasal verb itu dimana phrasal verb ini tidak menggunakan objek atau tidak memerlukan objek. Nah, misalnya nih, for the example, her student write down everything she says. Murid-muridnya menuliskan semua yang dia katakan. Nah, this is write down. Write for what? No, that write down. Write down artinya menuliskan. Jadi dia tidak harus dan tidak membutuhkan objek. Lalu and the types is inseparable transitive phrasal verb. This cannot be separated from object. This means that we want to use an object. It is also always come after the complete phrasal verb. Nah, inseparable transitive itu adalah kata kerja yang tidak dapat dipisahkan dari objek. Nah, bahwasannya inseparable ini harus memerlukan objek dan harus diikuti oleh objek setelah phrasal verbnya. Contohnya, the example is break down. They don't
get up. And the types of phrasal verb. This is intransitive phrasal verb. Intransitive phrasal verb are verb that cannot or do not take object. Nah, yang dimaksudkan adalah kata kerja ini tidak memerlukan atau bisa juga membentukkan objek, namun posisinya juga harus mengikuti kata sebelumnya. Jadi seperti sebuah kalimat yang phrasal verbnya mengikuti arti dari kalimat sebelumnya. And the last of types of phrasal verb is 3-word phrasal verb. This is namely phrasal verb which is composed of 3 words that form one unit and one meaning. Maksudnya adalah 3 kata phrasal verb, yaitu dimana pada phrasal verb ini memiliki 3 kata. Contohnya check up on, yaitu yang berarti memeriksa. Contohnya, for the example of sentence, my teacher check up on my bag this morning. Guruku itu memeriksa tas saya pagi ini. Nah, check up on, check itu memeriksa, up itu atas, on juga. Nah, namun dari kata sebelumnya itu diartikan check up on itu memeriksa. Lalu there are some of the most common phrasal verb. Nah, materi ini berisi tentang beberapa phrasal verb yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari atau dalam grammar Inggris. This one, wake up. For the example of sentence, I wake up early on Sundays to go in for sport. Nah, artinya adalah wake up itu bangun. Saya bangun pada pagi hari untuk berolahraga. And 2, log in. If you want to access Facebook, you must log your account before. Log in maksudnya adalah masuk. Jika Anda ingin mengakses Facebook, Anda harus masuk pada akunnya sebelumnya. Yang ketiga, and the last, put off. I always put off my assignment in the weekend. Put off artinya adalah tunda. Put itu meletakkan, off itu mati atau bisa dibilang off gitu, tidak hidup. Atau jika dalam phrasal verb, put off adalah tunda. Saya selalu menunda tugas di akhir pekan. Nah, in this presentation, in the end of the slide, this is an exercise. 1. Don't smoke in the forest. Fires, blah 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 blah, easily at this time of the year. Nah, kata dari don't smoke in the forest itu menandakan bahwa jangan merokok di hutan. Fires break out easily at this time of the year. Virus itu dapat cepat membakar dengan mudah pada tanggal ini di hari ini. Nah, jadi kata yang tepat adalah break out. And the last, I will tell you about conclusion the phrasal verb. Phrasal verbs are mainly used in spoken English and informal text. Phrasal verb consists of a verb plus a participle. There are preposition and adverbs. And there are 4 types of phrasal verb. That one, separable transitive that use an object. That's 2, inseparable transitive phrasal verb that no use object. 3, intransitive phrasal verb. And 4, 3-word phrasal verb. And there are many common phrasal verbs that are wake up, turn on, pick up, log in, and put off. I think this is
all of my material. And before I close these videos, I give I am so sorry because in my video in us also there are a mistake, and thank you for your attention. Before this it I hope this video can make you to learn phrasal verb and understanding about it. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.